Agis pagbalik lang tausab sa labing mga nagalisod, mga alumni sa Capitol University ni tunol og libreng serbisyo medikal ug dental lakip pipila ka gamit pang emerhensya sa Barangay Puntod sa Cagayan de Oro. Kana ang gisundan ni Maricel Butardo. Lakip sa mga nabulahan sa gitunol nga libreng ibot sa ngipon ang magtiayong Solomon ug Sekila Bacus. Alang sa magtiayon, usa gayud kada kong tabang nga matawag ang gipaabot nga community service sa usa ka grupo kanila nga mga residente sa Barangay Puntod, hilabi na kanila nga mga way permanenteng panginabuhian. Lipay kay kami nako nga ning abot ni nga nay maibot. Ay gani kay naay libre o may kabahin ug mo paibot. Gawas sa gipaygayong bloodletting, nakabaton sabog libreng medical check-up ug tambal ang mga residente. Kinasingkasing nga pasalamat sa ato sa mga alumni association sa Capitol University na diin usaang puntod usab na nakabenepisyo sa ilang mga programa. This is just the beginning of many partnerships between CU, the private sectors, and of course this local barangay. Aron dunay magamit panahon sa kalamidad, nitunol sab sa barangay og mga gamit sa pag-rescue ang Capital University Alumni Association nga mipasiugda sa nasampit nga kalihukan. Dili gyud in taon lalim kundili sa mabakak ang mga pulong sa katigulangan, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Congratulations sa atong mga kapamilyang alumni sa Capitol University. Unta mudaghan pa ang sama kaninyong mga Cagayanon nga may bulawanong kasing-kasing diya sa pagtabang sa uban labing kabut.